अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एकदम खैरियत से होंगे जी। वेलकम टू माय चैनल नावल सब। जी जनाब, चलते हैं। जो हमारी नावल है वो इश्क जो ममनू न रहा, एस कलम एस मरवा मिर्ज़ा। चलिए जी, बढ़ते हैं उस नावल की आज की हमारी इस किस्त की जानिब। मायू की रस्म खूब मस्ती और धमाल के साथ मुकम्मल हुई तो कल मेहंदी की ग्रैंड फंक्शन की तैयारियां रात ही से शुरू हो गई। चूँकि अशबा और अन्नान का निकाह मुनीरा और जिहान की तरफ था तो वहाँ भी कल के लिए लॉन में सजावट करवाई जा रही थी। नया दिन नई उमंगों के साथ आया तो सुबह सुबह आलम हाउस में शुजा अलवी साहब के यार और शादियों के असल डीजे हैदर पाशा के ढोल ढमक्के और अपने ज़ाती बैंड के साथ आमद ने सबकी खुशी दुगनी की। हैदर पाशा और फातिमा साहिबा को अल्लाह ने औलाद नहीं नवाजी थी, लेकिन फिर भी वो दो एक मिसाली कपल थे, आज भी एक दूसरे के बिना सांस लेने वाले। सब अहले खाना मिलने मिलाने के बाद नाश्ते की रंग बिरंगी लवाजमात से सजी टेबल के गिर्द बढ़े। शुजा साहब सबसे पहले फातिमा और हैदर का तारुफ करवा रहे थे, क्योंकि वो दोनों पहली बार इस्लामाबाद आए थे। बड़े तो जानते थे पर बच्चा पार्टी इनसे पहली मुलाकात थी। फातिमा ना सिर्फ मेरे यार की ज़िंदगी है, साथ साथ हम दो कंबाइन शॉप का ज़रूरी हिस्सा भी। कढ़ाई ऐसी शानदार करती है कि इसके हाथ के आला पाए के नायाब टांकों से बने टेबल कवर हाथों हाथ बिकते हैं। शुजा साहब का जितना यारी नाता हैदर पाशा के साथ था, वैसे ही दोस्ताना और बरादराना मोहब्बत उन्हें फातिमा से थी, जो न सिर्फ एक खूबसूरत कदकाल की मालिक औरत थी बल्कि सादा की बहुत अच्छी दोस्त थी। तभी अरीशा रोहा को तो फातिमा से मिलकर मम्मी याद आ चुकी थी। बहुत प्यारी है आपकी फातिमा हैदर अंकल। ईमान ने मुस्कुराकर अपनी गिफ्ट देखते कहा। फातिमा सब लेडीज़ के लिए सादा कमीज शलवार पर अपने हाथ से बहुत खूबसूरत कढ़ाई करके लाई थी, जबकि लीजा ने अपना जोड़ा पहन भी लिया था, बहुत प्यारी लग रही थी। बाकी जियान, अन्नान और जाहिर के लिए भी फातिमा और हैदर पाशा बहुत खूबसूरत इलाकाई कपड़ा लाए थे ताकि वो खुद सलवा कर पहने। आपकी शादी डीजे बनेंगे तो मुझे भी साथ मिला लीजिएगा हैदर अंकल, मेरे पास मज़ेदार गानों की फुल रेंज है। हादी साहब का अपना ही स्वाइक था, जो अपनी गिफ्ट देखकर सबसे पुरजोश था। कलर पेंसिल, इसके अलावा स्टिकर बुक जिसका इसे बहुत क्रेज़ था। सबकी पसंद के तोहफे लाए थे वो दो। ठीक है बच्चा लोग, मैं तुझे अपने जूनियर पार्टनर बना लूँगा। भाई अन्नान की दर शुजा। हैदर पाशा को कमी महसूस हुई और गौर किया तो मेन बंदा गायब था। शाम तक आ जाएगा। ऐदा पुत्र, दोनों को कमरा दिखा ताकि थोड़ा आराम कर ले, जो कि लंबे सफ़र से आए थे। तभी कुछ देर सुस्ताने की हाजत उनको भी महसूस हुई और फिर नाश्ते के बाद शाम निकाह और फिर मेहंदी की तैयारियों में सब मसरूफ़ हुए। अशबा और अन्नान के निकाह के साथ साहिर के लिए ईमान गिफ्ट लेना चाहती थी, तभी इसरार करके मम्मी और रोहा चाची के साथ बाजार निकल गई। हालांकि दोनों ने इसे बहुत मना किया था कि मत जाए, लेकिन वो अपनी पसंद से गिफ्ट खरीद कर ही सुकून पाने वाली थी। अरीशा और रोहा ने भी ज्वेलर से ज्वेलरी वगैरह पिक करनी थी, तभी ईमान भी वही दोनों के साथ कुछ देखने लगी। भाई ये दिखाए। ईमान ने ग्लास के पार दिखाई देती ज्वेलरी पीस को देखते ही पसंद किया, जिस पर शॉपकीपर ने वो ज्वेलरी केस निकाल के बाहर शेल्फ पे रखा। ईमान ने साथ ही फ़ोन निकाले अन्नान को मैसेज टाइप किया। अशबा को रात गिफ्ट क्या दोगे। ईमान का मैसेज मौसूल होते ही अन्नान के होटल रूम के लॉन के सिमत कदम बढ़ाए। ओपन किया। मैं मिल जाऊँगा, काफ़ी नहीं उसके लिए। अन्नान के सवाल पर ईमान मुस्काई। नहीं ना, इसे स्पेशल फील होगा अगर तुम गिफ्ट दोगे। मैं बाय कर लूँ, बता दो मुझे रिंग लूँ या ब्रेसलेट या कुछ और। ईमान के अगले मैसेज पे अन्ना ने बेजार सा मुँह बनाए जवाब टाइप किया। तुम क्या चीज़ हो ईमान, यू बिहेव करी जैसा सब बहुत नॉर्मल है, तंग मत करो प्लीज़, मुझे तुम्हारे मैसेज अब इरिटेट करते हैं। अन्नान ने अपनी तरफ से जान छुड़वाई, मगर वो पागल वीडियो कॉल करके अन्नान के मूड की बैंड बजा गई। खुद अरीशा और रोहा मुस्कुराकर ऐदा की मेन इवेंट वाली ज्वेलरी सेलेक्ट कर रही थी। वीडियो कॉल लगते ही इसे ग्लास शेल्फ पर रखे बहुत खूबसूरत नेकलेस नजर आए। चलो शाबाश, बताओ कौन सा प्यारा है। ऐसे दोस्त किस्मत वालों को मिलती है लंगूर कि मैं तुम्हारे बिहाफ पर तुम्हारा गिफ्ट भी बाय कर रही हूँ। चलो बताओ, जो अच्छी लगे मुझे बताओ, मैं ख़रीद लूँगी। ईमान तो किसी सूरत टलने वाली ना थी। तभी अन्नान ने कुर्सी घसीट कर बैठे इसको दिखाई ज्वेलरी पीसेस देखने शुरू किए। दिस वन। अन्नान की आवाज़ पर ईमान ने स्क्रीन रोक कर अपनी सिम पलटाई। ये एमेरेल्ड स्टोन नेकलेस पक्का। ईमान ने मुस्कुराकर इसकी पसंद किए हुए हरे मोती वाला नेकलेस अपने हाथ में लिया, जिस पर अन्ना ने सर हिलाया। ओके भाई, ये वाला दे दे, इसके साथ बहुत यूनिक इयररिंग्स मैच कर दे जो इस नेकलेस के साथ परफेक्ट लगे। ईमान ने साथ इयररिंग्स की सूरत अपना गिफ्ट भी ऐड करवाया और मम्मा से क्रेडिट कार्ड लेकर शॉपकीपर को पे किया।
मम्मी मुझे साहिर के लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट लेना है, मैं दूसरी शॉप में जा रही हूँ, आपका क्रेडिट कार्ड मेरे पास ही है। दोनों गिफ्ट पैक करवाए वो ज्वेलरी शॉप से निकली तो सामने ही जेंट्स का बहुत जाना माना ब्रांड दिखाई दिया। मुझे जलाओ मत कॉल हनूज लगी थी, जिस पर ईमान ने इसको देखते अपने कदम रोके। कल अजबा भी ये सब तुम्हारे लिए करेगी, जल काहे रहे हो चवल। अच्छा अब बाय, और हाँ फॉरहेड किस लाजमी करना उसे, वरना मैं तुम्हारी गर्दन दबा दूंगी। ईमान का यूरो वो हक जमाना इसे बुरा ना लगा, मेरा जो दिल चाहेगा मैं वो करूँगा, बाय। अन्ना ने सपाट लहजे में कहते कॉल बंद की, जिस पर ईमान ने इसी की नकल उतारते मुंह चिढ़ाया और जेंट्स ड्रेसिंग एंड शूज़ शॉप में घुसी। शाहिर से वो उसकी शर्ट और पैंट का साइज़ पहले ही पूछ चुकी थी, तभी ब्लैक के साथ एक रोज़ी ब्राउन और एक ब्लैक सेम कलर की शर्ट ली। तीनों शर्ट्स के कलर्स ऐसे थे जो ईमान ने अक्सर साहिर को पहने देख रखे थे। फिर एक ब्रांडेड हाफ वाइट कमीज शलवार ली जो इसे मेहंदी पर पहनना देखना चाहती थी। मैचिंग कफ लिंक्स, टाई और बाकी तमाम एक्सेसरीज, जिनमें एक डैशिंग शूज़ पैर भी था लिए वो काउंटर पे खड़ी थी। वहाँ खड़े कपल ओनर इसे प्रोफेशनल मुस्कुराहट दिए इसकी तरफ मुतवज्जे थे। आप क्या किसी स्पेशल के लिए शॉपिंग कर रही है मैम? मीन्स हस्बैंड या बॉयफ्रेंड? शॉप ओनर के सवाल पे ईमान धीरा सा मुस्कुराई। जी कल वो मेरे ऑफिशियली हस्बैंड बनने वाले हैं, निकाह हो चुका है। ईमान की शौकी से बताने पर शॉप ओनर एक गिफ्ट बहुत खूबसूरत वाइट बॉक्स में इजाफी इसके शॉपिंग बैग्स में जब ऐड किया तो ईमान इस पर लिखे इनर वियर्स पर ठिठकी, भाई ये मैंने नहीं खरीदा, ना चाहिए, इसे रहने दे। ईमान ने घबरा कर फौरी मना किया, मैम ये हमारी फुल पैकेज डील के साथ आपको गिफ्ट मिला है, इसमें कोई इजाफी नहीं है, बेस्ट और इन। शॉपकीपर ने मुस्कुराते हुए बताना चाहा, जिस पर ईमान ने जबरन से मुस्कुराहट दी और फ़ौरन इसकी बात कटी। ओके बहुत शुक्रिया। घबरा कर शॉपकीपर को मज़ीद बोलने से रोकती, पेमेंट किए वो तमाम बैग्स लेती तेज़ी से बाहर निकल गई और उसके जाते ही वो कपल शरारत से एक दूसरे की तरफ देखे मुस्कुराए। घर जाकर वो बॉक्स निकाल लूँगी, हाँ ऐसे अजीब गिफ्ट को देना अच्छी बात नहीं है, इट्स टू मच पर्सनल। ईमान ने खुद कलामी करते वक्त ही खुद को समझा लिया। घर पहुँची तो तमाम शॉपिंग बैग्स जिसमें साहिर के गिफ्ट थे इसने अपने मैटर्स पर रखे और हादी साहब बगल में ही तजस्सुस से खड़े थे, जैसे ईमान इसकी पबजी से निकाल कर ज़बरदस्ती कमरे से घसीट कर लाई थी। ये सब अभी तुम साहिर को देकर आओगे, लेकिन मैं वॉशरूम से हो आऊँ फिर कुछ निकालना है मैंने इसमें से। ईमान ने हादी को समझाया था, जिस पर शरारत का परकाला चौंके बाहर खेल में बिजी था, तो ये काम जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में ईमान के निकलने से पहले ही मैं जा रहा हूँ देने की हांग लगाता कमरे से निकल गया। ईमान बाहर निकली तो दिल किया हादी का कचुम्बर निकाल दे। हादी साहब छलांगे मारते साहिर के पास पहुँचे, जो कुछ देर पहले ही सर के बालों को ज़रा सेट करवाए हेयर ड्रेसर की तरफ से लौटा था और अब जनाब की ददिया को लाने के लिए रवानगी थी। आप रेडी हो जाए तो मैं आपको लेने आ रहा हूँ। साहिर अपने रूम में इसी लम्हे ददिया से बात करते आया था जब हादी को इतने सारे गिफ्ट बैग्स लेकर आता देखे। खुशगवार हैरत के संग ददिया को बाइक कहे मुस्कुराए, आओ अब्दुल हादी ये क्या है? साहिर ने फ़ोन मैटर्स की तरफ उछालते तजस्सुस से पूछा। ये ईमान आपू ने भेजे हैं आपके लिए, मैं चलता हूँ। हादी ने फूले सांस के संग अमानत पहुंचाई और खुद जाने लगा जब साहिर की आवाज़ पे रुका। ड्रेसिंग पे गिफ्ट पैक्स बना चॉकलेट बॉक्स उठा साहिर ने हादी को दिया, इसे थैंक यू कहना। साहिर ने प्यार से इसकी गाल चलाई, जिस पर वो फौरी दुम दबाकर भागा। इससे पहले साहिर खुशगवार सी हैरत के संग इतने सारे मिस्ट्री बैग्स की तरफ बढ़ता। मैटर्स पे पड़ा फ़ोन मनपसंद नाम से रिंग किया। इस सब की क्या ज़रूरत थी माँ, इट्स टू मच। साहिर की खफगी पर ईमान के हवास बाख्ता चेहरे के रंग मज़ीद मुंतशिर हुए। ज़रूरत थी मेरी खुशी। अच्छा सुने साहिर, इन सब को में एक वाइट गिफ्ट बॉक्स भी है, वो मत खोलिएगा। मैंने इस हादी के बच्चे को कहा भी था रुक जाए, मगर मिर्च लगी थी इसे, फ़ौरन दौड़ गया। वो ना अच्छी चीज़ नहीं है, मैंने बाय भी नहीं की, वो शॉप वालों ने गिफ्ट की। ईमान की घबराहट पर साहिर ने शरारत भरी संजीदगी के संग पहले इन सब में उसी वाइट बॉक्स को तलाश किए निकाला। मैं तो वही खोलूँगा, पहले रोक सकती हो तो रोक लो। साहिर की ज़िद्दी लहजे पर ईमान ने अपना सर कोफ से थामा। आप भी हादी से कम लीचर नहीं है, कहा है ना मत खोले। ईमान की डांट पर साहिर ने मुस्कुरा कर इस बॉक्स पर लिखी हुर्फ पढ़े, तभी बिना खोले ही मुस्कुराकर बॉक्स वापस मैटर्स पर रखे संजीदा हुआ। आलतू फालतू चीज़ें ज़बरदस्ती दे दी इन मियाँ बीवी ने। ईमान से अपनी खफगी दबाई न दे भी, फालतू नहीं है ये चीज़ें, ड्रेसिंग का पार्ट है बेवकूफ़, कैसी नॉन रोमांटिक लड़की हो। साहिर के डांटने पर ईमान का चेहरा उतरा, अब इनमें रोमांस कहाँ से आ गया?
ईमान ने वही मैटर्स पे बैठे पूछा, कुछ नहीं, तुम पोगो देखो। साही ने लब भींचे मुंह बनाए, जिस पर ईमान मुस्कुराकर वही तकिए पर सर गिराया। साही ने वापस पलट कर ईमान की खरीदी हर चीज़ मुस्कुरा कर सराई। हर चीज़ साहिर की ऐन पसंद के मुताबिक थी। कैसा है सब? आज मेहंदी पर आप शलवार सूट पहने प्लीज़, ये बहुत बहुत प्यारे लगेंगे। बहुत प्यारा। साहिर टेस्ट के मुताबिक ही वो लाइट सा जोड़ा था, जिसके गिरेबान पर बहुत स्टाइलिश से वाइट ही शाइनी इनविजिबल एम्ब्रॉयडरी थी। पहन लूँगा। और कुछ? साहिर ने भरपूर तवज्जो ईमान पर देते पूछा। और मैचिंग कफलिंग्स भी है साथ। परफ्यूम नहीं ली मैंने, क्योंकि मुझे आप पर वही खुशबू पसंद है जो आप लगाते हैं। आई डोंट नो कि कौन सी है। वैसे आपने पूछा नहीं कि मुझे आपकी पसंद कैसे पता इतनी? ईमान की लजाए हुए सरगोशी पर साही ने वहीं बैठे सर खुद भी शॉपिंग बैग्स के पास ही तकिया खींचते टिकाया। मेरा पूछना बनता है क्या? तकवीर ईमान, साहिर जिब्रान की पुरानी दीवानी है, ये राज खुल गया। तुमने मेहंदी लगवा ली? साहिर के प्यार से जवाब के संग सवाल पर ईमान अपनी काली हथेली आंखों के सामने की। नहीं, मुझे पसंद नहीं है। क्या लगवा लूँ? ईमान के सवाल में बेचैनी थी। हरगिज़ नहीं, एलर्जी है मुझे मेहंदी की स्मेल से, फ्लो हो जाता है। स्वर कसम का दूर भागना पड़ेगा तुमसे। साहिर साहब ने ये बताकर अपने पैरों पर जो कुल्हाड़ी मार ली थी, इस पर ईमान ज़रूर शरारत भरा हंसी। कितने भोले हैं आप। खुद ही कह दिया कि आ बैल मुझे मार। बाय। मैं चली भर कर मेहंदी लगवाने। बस चला, तू सर से पैर तक लगवाऊंगी। ही। ईमान ने हंस कर कॉल काटी, जिस पर साहिर साहब कटी कॉल पर मासूमियत के संग स्क्रीन घूरते रह गए। ईमान, तुम नहीं बचोगी मेरे हाथों। कॉल बैक भी की, मगर ईमान सच में मेहंदी लगवाने जा चुकी थी और मेहंदी लगाने वाली थी फातिमा, दाऊद, लीजा, अशबा और ऐदा। तीनों लगवा चुकी थी और ईमान को इनके आगे बैठा देख कर सब हैरान हुए, क्योंकि ईमान ने आज तक मेहंदी नहीं लगवाई थी। पर वो आफत की परकाला तो साहिर से शहर से बचने की ढाल की तैयारी कर रही थी, वरना इस शख्स का क्या भरोसा देखकर जान लेता था। छुका तो ईमान को खुद अपना न रहने देता। बेड मैट्रेस पे इसका आज का पहनने वाला सूट पड़ा था। ब्लैक शर्ट, ब्लैक ही पैंट, ब्लैक ही ब्लेजर। लेकिन अन्नान इब्राहिम ग्लास वॉल से हाथ जोड़े खड़ा बाहर फैली शाम से हम कलाम था। नामुमकिन, दिल को ज़बरदस्ती उस जगह ले जाना जहाँ वो जाना ना चाहता हूँ। दिल में लगी आग तो बुझ गई थी, पर इससे उठते धुएं का कब्ज़ अन्नान के गले में घुटन बढ़ रहा था। क्या सोच कर मैंने अशबक से निकाह का कहा? क्या सोच कर? शायद मैं ईमान को जलाने की कोशिश करना चाहता हूँ कि दोस्त खोने पर वो तड़पती है या नहीं, या इसकी मोहब्बत मैं हूँ या कुछ नहीं हूँ, या साहिर जिब्रान खान को इसकी बहन की तकलीफ से गुजारना चाहता हूँ। लेकिन मुझे खुद ही तो पता नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ। वो लड़की यकदम मुझे गैर ज़रूरी लगना बंद हो गई। हालांकि मुझे वो कभी नहीं भाई, ना मुझे इसमें दिलचस्पी थी। फिर मुझे ये सब किस एहसास के तहत सरजद हुआ? खुद से सवाल करना मुश्किल था, लेकिन आज इस कठिन अमर से पहले वो खुद से मिलने का तमन्नाई था। मोहब्बत है वो एहसास, अन्नान इब्राहिम, सच्ची मोहब्बत जो पता भी नहीं चलने देती और पैर के नाखून तक जकड़ लेती है। अपने सामने अपने ही अक्स खड़ा अन्नान को इसके जवाब दे रहा था। तभी तो अन्नान डर कर दीवार से लगा। क्या बकवास है ये? मुझे सिर्फ ईमान से मोहब्बत है। मैं जो करूँगा उस तक पहुँचने की राह होगी। मेरी मंजिल इस पर हकमियत पाना है। अन्नान ने अपने ही अक्स का मुंह नोच लेना चाहा, जबकि वो अक्स अन्नान पर दिलकशी से कहा लगा गया। मोहब्बत और हकमियत दो अलग चीज़ें हैं अन्नान इब्राहिम। जिस पर आप हाकिम बनना चाहे वो मोहब्बत नहीं है, वो वहम है, लगावट है, दिल लगी है, आदत है, ख्वाहिश है। लेकिन जिसके आप असीर बन जाए वो मोहब्बत है, वो जुनून है, दीवानगी है, इश्क है, बेख्तियारी है, बेखुदी है। तुम सोचो तुम किसके हाकिम बनना चाहते हो और किसके एक नज़र में असीर बन गए हो। इसका अक्स इसकी बेबसी पर हंसा और इससे पहले कि अन्नान नफ़ी में सर हिलाए चीखता वो हंसता गायब हो गया। पर अन्नान के पूरे जिस्म पर कपकपी उतार गया। बकवास कर रहे हो तुम, वरगला रहे हो तुम, मेरा दिमाग का पागलपन हो। सुना तुमने, तुम मुझे हारा हुआ देखना चाहते हो। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। अन्नान की इस दबी हंसी पे चीखता मैटर्स पे रखी वेस्ट पैंट लेता फ्रेश होने बढ़ा। नागरवदार और ताज़ा होने के बावजूद दिल से उठता धुआं और आंखों से निकलती कर्ब की भाप वैसे ही जावेदा थी, पर निखर गया था, जाजिबुल नज़र दिखाई दे रहा था। इसकी वजाहत में कोई कमी न थी। वो बिलाशुबा माइल करते हुस्न का मालिक था और फिलहाल तो दिल की अजियत का इजाफी रूप भी शामिल हुस्न था। अपने आप को सिया बख्त बनता देखकर
आईने के सामने खड़े होकर खुद को नफरत भरी निगाह बख्शता हुआ वो वहशी लग रहा था। अपनी खूबसूरती पे आज वो हंसी मातम जैसी थी जो नफ़रत की नज़र के बाद अन्नान इब्राहिम के होठों पर रेंगी। लेकिन आज वो वहशी सज धज कर वापसी का सफ़र इख्तियार करने वाला था। शूज़ पहने, बाल सेट किए, खुद को इस सिम जाने पर मजबूर किया जहाँ जाते हुए पैर नहीं दिल थकने वाला था। दिल के बारे में तफसील बताऊँ तुम्हें क्या? मुख्तसर ये कि मोहब्बत को सज़ा जानता है। मसला ये है कि मैं खुश हूँ अकेला होकर, इस कदर खुश कि फ़क्त मेरा खुदा जानता है। खुद पर परफ्यूम का बेदरिक स्प्रे किए वो अपनी ग्लासेस उठाता, मौत जैसा सुकूत अपनी ज़ात का महवर बनाए। गाड़ी की चाबी और रूम की उठाए, कमरे में अपनी तन्हाई, बेबसी और वहशत छोड़ वापस चला गया। चूँकि पहले 8 बजे निकाह की तकरीब थी, इसके बाद आलम हाउस में कंबाइन मेहंदी का फंक्शन था। सो मेहंदी सूखी और से धोने के बाद ईमान अशबा के साथ सिंपल मगर प्यारा सा तैयार हुए उसके साथ घर चली गई। अशबा को निकाह के लिए खुद रेडी करना चाहती थी। शाम 7 बज चुके थे, हर तरफ चहल पहल थी। मैंने उसे तेरा नंबर भेजा था, कॉल नहीं की इस कंजूस ने। ईमान ने खुद भी येलो कलर की छोटी सी कुर्ती और ग्रीन प्लाजो पहना था। नेट का ग्रीन येलो दुपट्टा जो मैट्रेस पे फेंकते वो पैरों से खुसे को आज़ाद किए, नंगे पैर खड़ी अशबा के आगे बालों से फ्रेंच बना रही थी। अशबा ने इसके पूछने पर उदासी से नफ़ी में गर्दन हिलाई। अच्छा उदास मत हो, तुझे इसकी इग्नोरेंस से इफ़ेक्ट नहीं होना, याद रख। अगर तू वो तेरी तरफ आना चाहे ठीक, ना आए तो खबरदार जो तूने तरसी शक्ल बनाई। मैंने कोई लिहाज नहीं करना और चपड़ उसके मुंह पे देह मारनी है, फिर मुझे मत कहना कुछ। ईमान के हौलनाक इंतकामी सर फिर इरादे सुने। अशबा ने डर कर गर्दन घुमाई। हिल मत यार, सारी फ्रेंच ख़राब कर देगी, टिक की बैठ। और हाँ, उसके सामने एटीट्यूड में रहना है, तुझे ऐसे शो करना है जैसे इससे निकाह करके तूने उस पर एहसान कर रही है। इसने खुद तुझसे निकाह की ख्वाहिश की थी, सो कभी अगर मुँह फाड़ कर कह दे कुछ, जान छोड़ो नहीं चाहिए हो तुम, फला तो शेरनी की तरह मुंह पर ठक से कहना कि मरे तो आप ही जा रहे थे, खबरदार जो तो उसके रोब में आई। ईमान किसी बड़ी दादी की तरह हाथ की तेज़ी की तरह ज़बान भी हिलाए हिदायत कर रही थी, जबकि अशबा की उदासी भी ज़रा मुस्कुराहट में बदली। और सब से अहम बात, अशबू उसको रोने मत देना, बहुत बुरा रोता है कोजा, अगले को भी रुला देता है। मुझे पता है वो एक दिन अपने इस फैसले पर नाज करेगा, मेरे अशबू मिलेगी उससे, इस पर सारी उम्र शुक्र करे तब भी कम है। ईमान ने इसकी फ्रेंच मुकम्मल की, इसको शानों से पकड़े अपने सामने घुमाकर खड़ा किया। अशबा इसकी हर बात पर सर हिलाती इख्तिताम तक प्यार से इसके गले लग गई थी। मैं तेरी हर बात मानूंगी। अशबा का इकरार ईमान को मसरत दे गया। और रही सही खुशी बख्त साहिबा की साहिर की हमरा आमद ने बढ़ाई। ओ मेरी सोनिया मोनिया, सीने लग के ठंड पाओ कुड़ियों, चश्मे बद दूर। चौके जिहान और मुनीरा लॉन में गेस्ट को रिसीव करने में लगे थे तो साहिर और बख्त इन दोनों से मिलकर सीधा अशबा के रूम की तरफ आए। बख्त साहिबा ने दोनों बांके सहेलियों को जैसे प्यार से अपने गोलू मोलू वजूद के और सीने में छुपाया। वो दो तो मुस्काई। साहिर भी ददिया में दोनों का छुप जाना देखे होठों पे उमड़ती मुस्कुराहट को रोक न सका, और यूं वो ईमान की मुस्कुराती रूह तक झांकती मसरूर आंखों का नूर बनता सजा। कैसी है बख्त दादू, आप तो पहले से दुगनी सॉफ्ट हो गई है, कुची। ईमान ने लाड़ के बदले जैसे शरारत से इनको दबोचा। वो खुद हंसी, जबकि अशबा पर तो उनकी नज़र ना ठहर रही थी। निकाह के सफ़ेद और पीच कलर के बहुत लाइट मोती कढ़ाई वाले काम वाले सादे से जोड़े में भी वो किसी शहजादी से कम शहजादी जैसी लग रही थी। पुत्ता बहुत डाइटिंग की थी, वॉक भी पर अब इस लटकी चर्बी का कुछ नहीं हो सकता। बस अब मुझे तुम सब यूं ही बर्दाश्त करो। मुबारक है मेरा बच्चा, मेरे साहिर की ज़िंदगी हसीन कर दी तूने अपनी वजह से, और मेरा सोना मोना चुट्टा कोजा बच्चा दादी कुर्बान जाए। अशबा के सफ़ेद सुर्ख रंग को नज़र न लगे तभी ददिया इसे हमेशा चिट्टा कोजा बच्चा पुकारती, और इस वक्त भी ये सब लाड़ इतने प्यारे थे कि साहिर का दिल चाहा यहीं रुक कर इन हसीन लेडीज़ को कुचिया देखता रहे। ओए तू क्या ताड़ रहा है इसे, चल निकल पुत्र, या किराया दूं यहाँ लाने का। अब ददिया ने आते ही जैसे लाडलियों के चक्कर में अपने कलेजे के टोटे को 180 एंगल से इग्नोर मारा। साहिर का
क्यूट खफा मुंह देखकर अशब और ईमान दोनों हंसी। दैट आर नॉट फेयर। साहिर ने मासूमियत अहया करने की कोशिश की पर हो न सका। चल चल पुत्र, रूप नहीं आएगा वरना तेरे ईमान को आज इसे देखने में एहतियात बरत। ददिया के समझाने पर वो कहाँ बाज आया था। आंखों से ईमान को बाहर आने का इशारा किए बज़ाहिर तो शराफत का आला मुजाहरा करके गया, पर ईमान ज़रूर इसके इशारे वाले क्यूट हरकत पर ब्लश करती वापस वक्त साहिबा से के साथ लगी, जो दोनों को फिर से खुद से लगाए प्यार करते मसरूर हुए। अशबा का मेकअप बहुत लाइट हुआ और निकाह की दुल्हन बने वो तैयार हुई तो सब ने बारी बारी इसका सदका उतारा। आलम हाउस वाले भी 7:30 तक पहुंच आए, जबकि ईमान ने अपने बस बांधे बाल खोल लिए, वरना वो बिल्कुल तैयार थी और किसी की धड़कनें अचकने के हर हथियार से भी लैस थी। अशबा को सब ख्वातीन के सुपुर्द किए ईमान बाहर आई। सब मेहमान या तो सिटिंग एरिया की तरफ थे या बाहर गार्डन में। ईमान ने शर्मगी सी मुस्कुराहट होठों पर बिखेरी और साहिर के रूम के बाहर लगे आईने में अपने आप को देखती इसके रूम के खुले दरवाजे की तरफ बड़ी ही कि बाहर आते साहिर से जोर से टकराई। इसकी कमर पर हाथ लपेटे साहिर ने इसे संभाला और इस बेखुद लम्हे के फौरी बाद दोनों हंस दिए। वो हाफ वाइट शलवार कमीज में जाजिब तो लग रहा था, ब्लैक कलर के गले में डाले स्कार्फ ने इसकी वजाहत मजीद दहका दी। ऊपर से इतनी शाइनी और परफेक्ट बड़ी शेव और सर के सुलझे बाल, एक बाल भी अपनी जगह से हिला हुआ ना था। बहुत जालिम हो, मेहंदी लगवा ली, वो भी इतनी वहशी किस्म की। साहिर की नज़र इसके सफ़ेद व सुर्खरोई गालों पर जैसे हाथों पर मरून रंग के आते ही रंग को देखकर चेहरे के तासुरात बिगड़े। क्या करती, आपने डराया ही इतना है खुद से। अपने दोनों सीधे हाथों को इसकी तरफ शौक़ी से फैलाए वो इसे हथेलियाँ दिखाए मुस्कुराए। आज साहिर को फ्लो की भी कोई परवाह न थी। तभी इसके दोनों हाथ पकड़ के रंग देखा। आप निकाह की सेरेमनी और मेहंदी एक ही ड्रेस में अटेंड करेंगे साहिर। ईमान इसको मेहंदी के लिए तैयार देखे तजस्सुस के संग बोली, जो हाथ पकड़ता इसे कमरे के अंदर ले आया। मेल्स का क्या है, वो एक जोड़े में 10 फंक्शन निपटा दें, बार बार चेंज नहीं होता मुझसे। तभी सोचा एक ही बार जम से सज धज जाऊं। कैसे लग रहा हूँ? ईमान की मसरूर आंखें तकता वो अपने सामने खड़ा किए मगरूर पोज दिए, बालों में हाथ फेरे पूछ रहा था, जिस पर वो करीब आती इतनी क्यूटनेस पर हंसी। आप ब्लडी हैंडसम। ईमान ने इसके बेहद करीब आते बेबाकी से तारीफ की, जिस पर बहुत आहिस्तगी से साहिर ने दोनों हाथ बढ़ाकर ईमान की कमर के दाएं बाएं रखे। ईमान के सराहने ने आंखों में चमक व खुमार एक साथ बिखेरा। सच्ची? साहिर ने जरा सर झुका इसकी जबी से माथा जोड़े जराजदारी से पूछा। इसकी कुर्बत ईमान के रुखसारों पर सुर्खी लाई। मुझी ईमान के लब हिले थे और साहिर ने झटके से इसे करीब करते चेहरे पर इसकी मुलायम रुखसार की नरमी अपने गाल से सहलाकर महसूस करते आंखें मूंदी। ईमान ने इसकी कमीज़ पुष्ट से मुट्ठी में दबोची। एक हलचल थी जो जज्बात में यूं मदहोश करते मचा रहा था। कभी अगर तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक तुम्हें मैसर न आया तो दरगुजर कर देना। धूप छाँव सा मिजाज है। कभी कभी मुझे अपनी भी समझ नहीं आती, लेकिन तुम मुझे मांग भी सकते हो जब चाहो। वक्त की कोई कैद नहीं होगी हमारे बीच। कुछ देर वो इसकी खुशबू में महव रहा, फिर आहिस्तगी से फासला इस्तेवार किए। ईमान की झुकी आंखों की बाढ़ उठाने की ठोड़ी पर हाथ की नरम पकड़ जमाए, चेहरा ऊपर उठाया, जिस पर बिखरा गाल साहिर को हवासों से धुल ले जा रहा था। मैं बहुत खतरनाक हद तक मुंहफट हूँ। जो चाहिए होगा मांगने में सोचूंगी नहीं। फिक्र मत करें, आप मुझे जितना खुद मिल जाते हैं बहुत है। ईमान की कैपेसिटी का इतने पर ही फुल होना साहिर को हंसी मुस्कुराहट दे गया था। मैं कहाँ मिला हूँ तुम्हें अभी? साहिर के सवाल में मौजूद अल्फाज की शिद्दत पर ईमान की पलकी लर्जी। साहिर डर कर साहिर को देखा। क्या मतलब? ईमान ने डरने के बीच ही पूछा था। कुछ नहीं, मजाक कर रहा था। साहिर ने फौरन बात बदली। कल रोमांटिक लव ही होगा ना? ईमान के सहम कर किए सवाल पर साहिर ने इसकी पेशानी को अपने होठों को बोसे की सबसे आफियत अंगेज शक्ल में जोड़ा। कल की कल देखेंगे। किसी ने शर्त वापस ली थी आई थिंक। साहिर ने आईब्रोज का याद दिलाया, जो मौसूफा साहिर के शहर में खुद तक को भूले खड़ी थी। आपको लेकर रोमांटिक लव से भी डर लगता है साहिर? इससे आगे का सोच कर तो मेरी गाड़ी की ब्रेक्स फेल हो जाती है। ओके, अब मैं जा रही हूँ। ईमान की नजरें झुकाए बड़बड़ा कर कहे कदम मोड़े। साहिर ने फौरी इसके पेट पे बाजू
اور ہاتھ لپیٹے کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگائے۔ اوکے، ہم پھر کل صرف باتیں کر لیں گے، لیکن اپنی گارنٹی دو کہ مجھے ٹچ نہیں کرو گی۔ ساحر کی سرگوشی پر بھلے وہ مسکرائے، پر جب ساحر کی روبرو اپنی بے خود کیفیت یاد آئی تو فوری اس کی حصار میں پلٹی۔ دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے سے مل کر ہی سب تباہ کر گئی۔ یہ تو نہیں دے سکتی، بنا آپ کو ٹچ کیے تو نہیں رہ سکتی، ٹوٹی کمزور بے بس آواز میں اپنی ہار مانی۔ تو پھر صرف باتیں کیسے ممکن ہیں؟ ایسے تو کہیں نہیں ہوتا ایمان صاحبہ، سب ایک ساتھ جچتا ہے، مسکرانا، باتیں کرنا، محبت سے دیکھنا، پیار سے چھونا۔ اور ساحر کا ایک ایک جملہ ایمان کی دھڑکنیں سست کر گیا۔ تبھی تو وہ خود خاموش ہوا، لیکن وہ چار ہوئی آنکھیں بولنے میں بلا کی ماہر تھی۔ آپ سچ میں ساحر ہے؟ وہ اپنا ہاتھ بڑھا کر انگلیوں کی پورے اس کے خوبصورت ہونٹوں پہ رکھی، ان کی مدہوش کرتی نرمی پر بہک کر ان سیاہ آنکھوں میں جھانک بیٹھی۔ جس لمحے میرا سحر تم پہ چڑھے گا تب مانوں گا ساحر ہو۔ اس کی ہونٹوں پر رکھی انگلیاں ایک جذب سے چومتا وہ ایمان کا ہاتھ مٹھی میں دبائے ہٹا کر نیچے کرتا اس کے گال سے گال رگڑتا فاصلہ بنا گیا۔ چلے باہر۔ مقابل کی پاگل دھڑکن کا شور بات بڑھاتا محسوس ہوا تو ساحر نے اس پرخمار لیڈی کے گال سلاتے ہوئے ہوش دلائی۔ نہیں، ایمان نے لپک کر اس کے سینے سے لگتے جیسے اس کی گردن میں چہرہ گھسیڑ کر ساحر کو جکڑا۔ پہلے تو موصوف اس درجے شدت پہ بوکھلائے، پھر ایمان کی اس حرکت نے دل و جان میں سرور بھر دیا۔ ارے واہ، تمہیں تو بہکانا تو بہت آسان ہے ایمان، کل پھر ٹرائی کروں گا۔ مجھے لگتا ہے تم مجھ سے زیادہ دور بھاگ نہیں پاؤ گی۔ ساحر کے بے باک جملے جن میں ایمان کی مدہوشی پر چوٹ تھی سنے ایمان نے منہ بھی سوڑتے فوراً اسے آزاد کیا۔ یو آر ویری نان رومانٹک، منہ پھلا کر کہے وہ کمرے سے دوڑی۔ ساحر نے ہنس کر اس کے گم ہوتے سراپے کو دیکھا۔ لگتا ہے مجھے اس سے بھاگنا پڑے گا، یہ تو کل نہیں بچے گی جیسے اس کے حالات ہیں۔ ایمان کتنی پیاری ہو تم، چلتی پھرتی قیامت۔ باپ رے باپ، یہ پدی سی اتنی زور کا چمٹ کر گئی کہ ابھی بھی میری پسلی دبی ہوئی معلوم ہو رہی ہے۔ چلو ساحر میاں، ہوش پکڑو، تم بھی چلی گئی ہے وہ آگ لگا کر۔ وہ خود کلامی کی اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ ایسے منظر کی سچ میں نظر اتارنا واجب ہو سکتی تھی۔ سنیں، ایمان واپس کمرے میں آ کر دروازے سے جھانکنے پر ساحر باہر جاتے جاتے رکا۔ فرمائیے، نہایت ہی تپے ہوئے جواب آیا۔ فلو واقعی ہوگا آپ کو، کیونکہ آپ نے میرے ہاتھوں کی اسمیل سونگھنے کے ساتھ ان کو کس بھی کیا ہے۔ ایمان کی فکر پہ ساحر نے کچھ قدم اس کی طرف بڑھائے۔ ہاں ممکن ہے۔ ساحر کے اقرار پر وہ دانت دکھائے مسکراتی اس کی حصار سے دور سرکی۔ اوکے، میں آپ کی تیمارداری کروں گی، پلیز ضرور فلور لگوائیے گا۔ وہ جو سمجھ رہا تھا کہ فکر و پریشانی میں مبتلا ہے، جس طرح ہنس کر ساحر کو سلگا کر بھاگی، موصوف مٹھی ہی کستے تل ملاتے رہ گئے اور اس کے اوجھل ہوتے ہی وہ بھی ہنستا ہوا کمرے سے پیچھے ہی باہر نکل گیا۔ آخر کار وہ نیک گھڑی بھی آ پہنچی جب سب نے عدنان ابراہیم کے آنے کے بعد نکاح میں شرکت کی۔ وہ سارا وقت سپاٹ چہرے کے سنگ سب کے بیچ براجمان رہا۔ روح کی آنکھوں کی ٹھنڈک لوٹ چکی تھی۔ یہ نکاح جیسے بھی ہوا، لیکن سب سے زیادہ اس وقت خوش تھی وہ روحا تھی۔ پھر چار بزرگوں کی دعاؤں نے اس رشتے کو یقیناً لگنا تھا۔ زیان، جیہان، آئس، ساحر ایک جیسی ڈریسنگ میں بہت کول لگ رہے تھے۔ حیدر پاشا، شجاع علوی کی ایک ٹیم اور فاطمہ بخت صاحبہ ایک دوستانہ پارٹی بن گئی تھی۔ ہر چہرہ مسکراہٹ سے ازبھرتا۔ نکاح کے بعد اشبا اور عدنان کو ساتھ بٹھانے پر ایمان نے بہت ضد کی، لیکن عدنان نے خود منع کر دیا۔ سب مہمان خوش گپیوں میں مصروف تھے، جبکہ عدنان نے زیادہ کسی سے بات نہ کی۔ بس ایمان نے اسے اس کی امانت ضرور چپکے سے لیزا کے ہاتھ بھجوا دی۔ اسٹیج پہ بیٹھا عدنان مٹھی میں وہ سبز نگینے والا نیکلیس جکڑے سامنے بے تاثر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اور پھر نہ جانے کیا سوچی کہ اسٹیج سے اتر کر گھر کی طرف بڑھتے رکا۔ تم اندر کدھر؟ آئس نے اس کے بازو پکڑے روکا۔ اشبا سے کچھ بات کرنی ہے، کر کے گھر چلا جاؤں گا۔ آپ لوگ آ جائیے گا پھر، عدنان نے آئس کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا، جس پر آئس نے سر ہلائے اجازت دی۔ ایمان ہی اشبو کے پاس اس کے کمرے میں تھی، باقی سب باہر لان میں آپسی گفتگو میں لگے تھے۔ مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا میرا اور ان سے نکاح ہو گیا ایمان۔ اشبو کی خوشی جو چھپائی نہ چھپ رہی تھی ایمان کو مسرور کر گئی۔ سچ پوچھ تو مجھے بھی نہیں آ رہا۔ ایمان اس سے دگنی خوش تھی، اور تبھی دروازے پہ آ کر رکتے عدنان کو دیکھ اشبا اور ایمان نے بیک وقت گردن موڑی۔ عدنان نے پہلی نظر ایمان پر ڈالی اور پھر اشبا پر، جس کے چہرے کا رنگ عدنان کو دیکھ کر سفیدی میں بدلا۔ اوہو، دیکھو تو کون آیا اشبو، تمہاری 2 روپے کا شدائی۔ ایمان اپنی بوکھلاہٹ دبانے کو شوق ہوتے عدنان کو دیکھا، جس پر وہ بیزار سا تاثر دیتا کمرے کے اندر چلا آیا۔ ہو گیا تمہارا؟
اب تھوڑی پرائیویسی دے دو اگر زحمت نہ ہو تو۔ انان کے کھردرے لہجے پر ایمان نے مسکراہٹ فوری چہرے سے غائب کی اور چلتی ہوئی انان کے سامنے آ رکی۔ دے دیتی ہوں، لیکن ایسے غصے سے بات مت کرو مجھ سے لنگور، میں رو پڑوں گی کیونکہ بہت خوش ہوں۔ میں اشبا کے لیے ویسے بھی پانی ہی لینے جا رہی تھی، تم بات کر لو۔ ایمان نے نرمی سے جتایا۔ پلٹ کر پریشان دکھائی دیتی اشبا کو گڈ لک کا اشارہ کیے کمرے سے نکل گئی۔ انان نیکلس والی مٹھی جیسے ضبط سے جکڑی، وہ منظر سامنے ہی نکاح کے جوڑے میں سج کر کھڑی اشبا نے دیکھا، تبھی تو مزید ڈری۔ انان اپنے من وزنی قدموں کو ہمت دی اور عین اشبا کے سامنے جا رکا، جو سمجھ نہ پائی اس لمحے اسے دیکھے یا بدلتے رشتے کے تقاضے کے سبب نظریں جھکا لے۔ ابھی اسے احسان کا بدلہ ہی سمجھنا، کچھ اور نہیں۔ دس از فار یو۔ بے تکلف سے اس کے کامدار آنچل میں ڈھکے بال پکڑا، اس کی کمر پر ڈالے۔ انان نے اسے خود کے سمت پکڑ کر نزدیک کھڑا کرتے وہ سبز نگینے والا نیکلس اشبا کی ملائم گردن میں ڈالا اور جس طرح جھک کر دائیں کان کے نیچے اپنی ہتھیلی سہلاتے سر جھکا کر اپنے پر حدت ہونٹ رکھے۔ نہ تو اشبا اس روح فرسا لمس کے لیے تیار تھی، نہ اس میں اس درجے کی بے باکی سہنے کی ہمت تھی۔ تھم کر سی رہ گئی۔ خوف کے سبب دہک سے ہوتے حواس انان کے رویے میں بے خودی یا خماری کے فقدان کے سبب تھے۔ ادھر کاٹ کھاتی سنجیدگی تھی، جیسے بنا محبت کے دل ایک قبر ہے۔ اشبا نور ویسے ہی جذب کے بنا قربت ایک چبھن۔ فیل دس، وہ جو اس کے پہلے لمس پر ابھی تک لرز رہی تھی۔ اس شخص کے چہرہ اٹھا کر اس کے عنابی ہونٹوں کا مرکز نگاہ بنائے، پوری شدت سے اٹکتی سانسوں میں اپنی بے جان سانسیں کھول دی اور دور ہٹنے پر اشبا کی تکلیف سے سن ہوتے وجود کو سرتا پیر دیکھا، جس کے پیروں سے جان سرک گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ اس بے رحم استحقاق کے قہر پر بے جان ہوتی گرتی اس کے لڑکھڑاتے وجود کو انان نے اپنی بازوؤں کے گھیرے میں لیا تھا۔ اشبا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر رخسار پر رینگا۔ ہوئی محسوس چبھن؟ وہ اس کی روتی آنکھوں میں بے دردی سے جھکا، جس کا دل وہ جان لیوا لمس بخش کر توڑ گیا۔ اپنی سانسوں میں گھلی انان کی خوشبو بڑی دقت سے اشبا نے حلق میں نگلی۔ جی۔ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں کو تکتے کرب سے اشبا کانپتے ہونٹ سرسرائے۔ تمہیں میرا تب تک یہ صفاق روح برداشت کرنا ہے جب تک یہ چبھن سکون میں نہ بدل جائے۔ میں تمہیں کسی بدلے کے لیے یوز نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ تمہیں تکلیف دینے کی نیت ہے۔ بس یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ میں اس وقت ایک خالی اور بیکار انسان ہوں۔ اشبا کی گال تر کرتی آنسو کی نمی بنا کسی احساس کے تحت پہنچتا وہ اس کے کانپتے وجود کو بازو کے گھیرے سے آزاد کرتا دور ہوا۔ بائے۔ انان اس کی آنکھوں میں تیرتی تڑپ دیکھی اور اسے دیکھے کمرے سے نکل گیا، جبکہ اشبا اس کے جاتے ہیں یوں سانس کو ہچکی کی صورت میں ہونٹوں میں گھونٹا، اپنے ہونٹوں پر کی جگہ جلن اور آنکھوں میں تیرگی کا جہاز سمو گئی۔ وہی کپ کپاتی ٹانگوں کے سنگ میٹرس پہ گرتے بیٹھی، پورا جسم آگ کی طرح دہک چکا تھا، سانس سینے میں رکی تھی، وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نوچ کر لے گیا تھا۔ ایمان پانی کا گلاس تھامے انان کو اس کے کمرے سے نکلتے دیکھے اندر آئی تو اشبا کو روتا دیکھ کر لمحے میں ایمان کی آنکھیں غصے سے بھری۔ گلاس میز پر رکھے وہ خفگی سے اس سے پہلے انان کا گلا دبانے پیچھے جاتی، اشبا نے اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑے روکا۔ چھوڑ دے مجھے اشبو، میں اس کا قیمہ کر کے آتی ہوں، وہی رلا کر گیا ہے نا تجھے، کوئی سڑی بات کی ہوگی اس لنگور نے۔ چھوڑ میرا بازو، میں اس کا دماغ درست کرتی ہوں، آ کر معافی نہ مانگے تو میرا نام بدلنا۔ ایمان کے سوا نیزے پر پہنچے غصے پر اشبا نے تڑپ کر اس کا بازو کھینچے جھنجھوڑا۔ ایمان میری بات تو سن، ایسا کچھ نہیں ہے، انہوں نے مجھے اشبا کی کمزور و شکست ادھوری بات پر لیسز کی۔ ایمان اس کی خاموشی میں دبا مفہوم جانے تھمی۔ اشبا جو کہتے کہتے رکی، وہ ایمان اس کی آنکھوں کی تکلیف نہ صرف بھاپی بلکہ دہل جانے کی طرح اپنا دل جکڑا۔ اوپر سے ایمان کی نظر اشبا کی گردن میں دمکتے نیکلس پر گئی۔ جھوٹ بول رہی ہے تو ویسا کیسے کر سکتا ہے، تو مجھے بہلا رہی ہے اشبو۔ ایمان کے چہرے کی پیلی پڑتی رنگت اشبا روتے ہوئے اس کے گلے جا لگی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اشبا کی رندی سرگوشی پر ایمان اس کے گرد بازو حائل کیے۔ ایمان کو سمجھ نہ آئے اشبا پھر رو کیوں رہی ہے، اور جس دردناک طرح اشبا روئی وہ ایمان کا دل لرزا گیا تھا۔ اوکے رو مت، بس چپ۔ اگر اس نے واقعی تجھے اتنے پیار سے اپنے نام لگنے کا احساس دلایا تو پھر تو رو کیوں رہی ہے؟ کیا یہ خوشی کے آنسو ہے اشبو؟ ایمان نے اس کو واپس بٹھاتے پاس ہی بیٹھے پیار سے پوچھا، حالانکہ ایمان کی آواز بھی لرزی۔ نہیں، میرا دل پھٹ گیا ہے ایمان۔ اشبا کی قزم میں ڈوبے ہچکی بھر کر ادا کیے جملے نے ایمان کو پریشان کیا۔ کیا بولے جا رہی یار؟ اس نے اتنے ہاٹ طریقے سے پہل کی اور تجھے یہاں
जनाब रावी बहाने की पड़ी है पागल, अभी तुझे रोने की ज़रूरत नहीं है, वो तो तेरे आगे हार गया ना। ईमान ने इसे प्यार से चुप करवाना चाहा पर अशबा का दिल तो अन्नान की तकलीफ़ ने काट दिया था। नहीं ईमान, मैं हार गई। अशबा का आह वजारी के सबब पूरा वजूद कांपा, जिस पर ईमान ने गिलास उठाकर इस रोक कर आधी हुई पागल को पानी पिलाया ताकि वो थोड़ी पुरसुकून हो। लगता है तेरा दिमाग उलट गया है, इसकी तरफ से नामुमकिन वाला प्यार पाए, इसे भी बंदा पूछे। इतनी जल्दी ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? वैसे बड़ा एटीट्यूड मैन बनता है, एक ही झलक में सब निपटा कर ये जा वो जा। पता नहीं कौन सी ट्रेन छूट रही थी इसके पहले, इसे तुझे यूज़ टू करना चाहिए था, इसी का सदमा लग गया है तुझे। ईमान ने अपनी अकल के मुताबिक दिल खोले तज़िए दिए, जिस पर अशबा इसे अपनी तकलीफ़ न समझा पाती, बस हसरत से इसे देख ही सकी। अच्छा ना भूल जा, रो मत, ये तेरा हक था, बल्कि ये तो खुशी की बात है, इसने तुझे तकलीफ़ नहीं दी, तुझे यूज़ नहीं किया मुझे और साहिर को तकलीफ़ देने के लिए, तुझे हर्ट नहीं किया। बस मेरी जान, मेरे दिल की टोटी, मत यूँ तकलीफ़ भरी नज़र से मुझे देख, मुस्करा दे यार, इतना स्पेशल फील करवा कर गया है वो लंगूर तुझे। ईमान का बस न चला, इसकी आंसू आंखों से ख़त्म कर देती। इस वक्त अशबा जिस तकलीफ़ में थी वो ये अल्लाह जानता था या वो पूरे जिस्म से वो शख्स बेरहम बनकर जान खींच गया था। चल अब चेंज कर ले, मेरी और ऐदा अपिया की मेहंदी है, कुछ देर में कुछ खाएगी? सैलेड, स्वीट डिश या कोई हल्की फुल्की रिफ्रेशमेंट? ईमान ने इसके तमाम आंसू पहुँचे, जिस पर अशबा ने खाने पर नफ़ी की, जबकि चेंज पर फ़ौरन सर हिलाया और चेंज करने बड़ी, लेकिन इसके जाते ही ईमान के चेहरे पर फिक्र छाई। अन्नान से इस अमल की ईमान को भी उम्मीद न थी, तभी तो हैरान हुए जा रही थी। फाइनली निकाह के खैरियत से होने के बाद सब आलम हाउस में पहुंचे, क्योंकि दबंग किस्म की मेहंदी का फंक्शन अपने उरूज पर था। अशबा ने चेंज करके ब्लैक कलर का बहुत प्यारा जोड़ा पहनकर अन्नान से मैचिंग कर ली, हालांकि ये इसने जानबूझकर ना किया। स्टेज पर साहिर, आइस और दो खूबसूरत सी मेहंदी की दुल्हनों का राज था। सब बहुत प्यारे लग रहे थे, ऊपर से हैदर पाशा के बैंड्स ने मज़ेदार धुनें बिखर कर वैसे ही हर छोटे बड़े को नचा डाला। पूरा आलम हाउस दुल्हन की तरह सजा था, जबकि अन्नान ना की सीट में स्टेज पर साहिर के साथ बैठी ईमान को सपाट नज़रों में लिए खड़ा था। तुम्हें कोई जलन नहीं हुई ईमान? ज़रा सी भी नहीं? खोखली हो क्या तुम? बेहिस हो क्या? बेरहम भी? अन्नान की आंखों में इसकी साहिर के सबब मुस्कुराती सूरत चुभ रही थी। ऐदा की आंखों में खुशी तो थी, पर जब जब आइस से इसकी नज़र मिलती आंखें ख्वामखा भीगने लगती, क्योंकि आज वो अपनी सच्चाई आइस को बताने वाली थी, फिर भले जान ही क्यों न चली जाती। अशबा भी कुछ फासले पे खड़ी गर्दन मोड़कर अन्नान को देख रही थी, जिसकी नज़र सिर्फ ईमान पर थी और साहिर पर। क्या आंखों से खाने का इरादा है तेरा खबीस? चमाट ऐसी दूंगा कि थनी गर्दन से उतर कर ज़मीन पर डग पड़ेगी। इसकी ये पुरतपिश नज़र मस्ती डांस करते शुजा साहब को इतनी चुभी कि वो मस्ती हंगामे से निकलते इसके साथ आकर खड़े गुस्से से इसकी कान में गुर्राए। अब इसे मोहब्बत से तो नहीं देख रहा, हसरत और गुस्से से देख रहा हूँ। इसे रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे दिल का हाल जानने के बावजूद इसे मुझ पर कोई रहम नहीं आ रहा। देखे उस साहिर के साथ कैसे मुस्कुरा रही है, जैसे पैदा होते ही इसके साथ खेल कर बड़ी हुई हो। अन्नान की जलन कहीं ईमान की हस्ती बस्ती ज़िंदगी को ग्रहण न लगा। ये कशा शुजा अलवी के रगों में बहते खून से जा मिला। अब तुझे इस तरफ नहीं, अशबा की तरफ देखना है कमलिया। नाना जान के दुख से समझाने पर अन्नान ने बेकरार नज़र गर्दन घुमाकर कुछ फासले पर लीज़ा के साथ पिक्स लेती अशबा पर डाली, जिसके जिस्म की हिद्दत अचानक बढ़ी तो नज़र उठा बैठी। इसे कैसे खबर हुई कि वो इसे देख रहा है? अन्नान का दिमाग सा चकराया। अशबा ने खुद ही नज़र चुरा ली। आपको सादा नानू ना मिलती ना फिर समझते आप मेरी उधड़े हुए दिल का कर्ब। कोई नहीं जानता एक मनचाहा रास्ता पैरों को वो ज़ख्म देता है जो दुनिया को दिखाई नहीं देता, लेकिन पैरों से पूरे इंसान को दीमक की तरह खा जाता है। सादा के हवाले पर शुजा अलवी ने बेख्तियार अपने तरफ उठते दिल को थमा था। आंखों में एक नेक रूह की याद सलगी, लब सिले और आवाज़ रहन हो गई। साहिर वही ईमान से मज़ीद इतनी बड़ी बात जब छुपानी मुहाल हुई तो वो धीरे से साहिर की कान की तरफ झुकी। यस
ساحر اس کی طرف متوجہ ہوئے فکر سے پوچھا، جس پر ایمان اس کے کان میں جو کہا ساحر کے چہرے پر سختی لایا۔ دل یہی کیا کہ ان بونگیوں سہیلیوں کو ایک ایک دے مارے۔ وہ تو بونگی ہے، تم نے تو ڈگری لے رکھی ہے اور تم نے منہ کھولے مجھے بھی بتا دیا۔ ایمان کیا چیز ہو تم؟ ساحر کی خفگی پر ایمان پہلے بوکھلائی پھر شرارت بھرا مسکرائی۔ سوری نا، لیکن میں آپ سے اب کچھ نہیں چھپا سکتی۔ میں نے یہ اس لیے بتایا کہ مجھ سے میری حیرانگی کنٹرول نہیں ہو رہی۔ کیا وہ اشبا کو دل سے اتنی جلدی قبول کر چکا ہے؟ ظاہر کہیں ایسا نہ ہو کہ اشبا کو اپنی عادت ڈالنے کے بعد تکلیف دے۔ ایمان کے دل کی سچائی پر ساحر نے وقتی غصہ دبا لیا، کیونکہ ایمان نے جو بتایا اور خدشہ بیان کیا، اس پر ساحر بھی پریشان ہوا۔ دونوں نے بیک وقت شجاع الوی کے ساتھ کھڑے عدنان کو دیکھا، جس نے فوراً نظر ہٹا کر منہ پھیر لیا اور نانوں کے گلے لگتا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے کلیجے کا ساڑ کوئی طوفان نہ لائے ربا، ہدایت دے اسے بد ہدایتے کو۔ وہ بھی دعا میں عدنان کی خیر مانگتے واپس اپنے یار کی طرف بڑھ گئے۔ ساحر خاموشی سے ایمان کو بے قرار کیا۔ ساحر کی خاموشی نے ایمان کو بے قرار کیا، لیکن وہ خاموشی رہا۔ وہی آئس نے وارفتہ نگاہ ایدا کے دہکتے روپ سے الجھی۔ وہ اسے جن بے تاب نگاہوں میں لیے دیکھ رہا تھا، وہ ایدا کے ہاتھوں میں نمی لائی۔ آئی اوکے؟ نروس ہو رہی ہو؟ آئس نے اپنے پہلو میں بیٹھی بے چین ایدا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑے پوچھا، جس پر ایدا نے نظر اٹھا کر آئس پر ڈالی۔ مہندی کے فنکشن کے بعد مجھے آپ سے بہت اہم بات کرنی ہے آئس، چھت پر آ جائیے گا۔ ایدا کی آنکھوں کی تکلیف پر آئس فکر مند تھا۔ اوکے، آ جاؤں گا، ریلیکس رہو ایدا، تمہارا چہرہ پیلا پڑ رہا ہے، پکس اچھی نہیں آئے گی۔ ہم اپنے بچوں کو کیا کہیں گے؟ ان کی مما اتنی ڈری ہوئی کیوں تھی؟ آئس نے بھلے یہ ایدا کی گھبراہٹ کم کرنے کو کہا تھا، لیکن کیا جانتا تھا وہ ظالم کہ ایدا کا جمع کیا سارا حوصلہ توڑ بیٹھا ہے۔ بہت مشکل اور جبر سے گزر کر ایدا نے اس لمحے اپنے آنسو روکے اور نظر جھکا گئی، لیکن دل کئی ٹکڑوں میں بٹ کر بہت برا دکھ رہا تھا۔ ایدا سے سانس لینا تک دوبھر ہونے لگا تھا۔ انتہائی ہلے گلے کے بعد فائنلی مہندی کا فنکشن سمٹا اور سب مہمانوں نے بعد جہان کی فیملی بھی رخصت ہوئی، کیونکہ کل مین ایونٹ تھا، تو اچھی نیند لینا بھی بہت اہم تھی۔ 10 بجے تک ایدا نے سب کے لیے چائے بنائی اور خود بھی چینج کی چھت پر چلی گئی۔ عدنان آج فارم ہاؤس جا کر زوئے سے ملنا چاہتا تھا، تبھی وہ بھی چلا گیا، جبکہ ایمان صاحبہ چینج کیے بنا لیزا کے ساتھ چمٹ کر ایسے ہی باتیں کرتی اس کے ساتھ سو گئی، جبکہ بڑے بھی سب سونے کمروں کا رخ کر گئے۔ ایدا کے دل میں بدستور گھٹن موجود تھے۔ یہ فضا، یہ سرد ماحول اس گھٹن کو بڑھا رہا تھا۔ یا اللہ، مجھے کمزور مت پڑنے دیجیے گا پلیز۔ ایدا کی ازردہ خود کلامی چھت پر آتے آئس کے کانوں میں پڑی، تبھی وہ پس سے لب فکر مندی سے مسکراہٹ لبوں پر پھیلا اس کے پاس آیا تھا اور نرمی سے اپنے بازوؤں کو کھولے ایدا کو خود سے لگا۔ آسودگی سے اس کے بالوں کی خوشبو سونگھی۔ ایدا اس کی لمس پر کسمسائی۔ میرے ہوتے ہوئے کیوں کمزور پڑو گی تم؟ آئس کی یوں تھامنے اور گال سے لب سہلا کر لاڈ سے پوچھنے پر ایدا کی آنکھ سے آنسو گر کر آئس کے اس کے گرد بندے ہاتھ پر گری، جس کی نمی محسوس کیے وہ اسے اپنے حصار میں گھبرا کر فوری پلٹا گیا، جہاں ایدا کی سوجی آنسوؤں سے بھری آنکھیں دیکھ کر آئس عالم کی حرکتیں قلب تھمی تھیں۔ وہ اسے روتا دیکھ کر تڑپ اٹھا تھا۔ کیا چیز پریشان کر رہی ہے تمہیں ایدا؟ ڈونٹ کرائے، تم اس گھر کی سب سے سمجھدار فرد ہو، ایسے بچوں کی طرح بلا وجہ رو رہی ہو؟ کیا بات ہے، بتاؤ مجھے، میں پوری رات تمہیں سننے کے لیے تیار ہوں۔ ایدا کا چہرہ پرکشش، وہ نرم ہاتھوں میں بھرے اس کے بکھرے بال سنوارتے نرمی سے اسے بولنے کی ہمت دیتے آئس کا اپنا لہجہ کھارا ہوا۔ اگر آپ مجھے اس سب کی سزا میں خود سے دور بھی کریں گے تو قبول کروں گی۔ میں نے بہت کوشش کی آئس یہ سچ آپ کو بتانے کی، لیکن حوصلہ نہیں کر پائی۔ میں آپ کو لے کر بہت ڈرتی آئی ہوں، آپ کے ساتھ کسی اور کو سوچنا میرے لیے مرنے جیسا ہے۔ ایدا کا رندا لہجہ، غیر واضح تمہید آئس کو ڈرا گئی۔ تمہارے علاوہ اگر کسی کو دیکھوں تو اسی دن آئس عالم کی جان چلی جائے۔ تم جیسی شریک جسم و جہاں کے ہوتے ہوئے میں یہ گناہ کروں گا؟ کیا سچ بتانا ہے؟ ٹیل می، خود کو اس اذیت سے نجات دو ایدا، مجھے بتاؤ کیا بات ہے جو تمہیں دیمک کی طرح کئی سال سے کھا رہی ہے؟ آئس کے پیار جتاتے لب و لہجے میں پوچھنے میں وہ نم آنکھیں جھپکتی اس کے سینے سے جا لگے، شاید آخری بار آئس کی خوشبو محسوس کرنے کو، اس کے اپنے لیے بے تاب دھڑکن کو سننا چاہتی تھی۔ ایدا، کیوں تکلیف دے رہی ہو؟ بتاؤ نا مجھے۔ اسے سسک کر سینے میں چہرہ دیکھ کر
رونے نے آئس کی دھڑکن جامد کی تو وہ ملتجیانہ ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے سے پکارا، لیکن یہ 4 سالوں کا غبار تھا جسے نکالنے میں 4 منٹ تو عدا کو لگے۔ بس اب تم روئی نہ تو کچھ کر دوں گا جو کل کرنے والا ہوں۔ آئس نے اپنے سینے کی حرارت دیتے اس کے ہونٹوں کی آنچ سے اس کی آنسوؤں کی نمی سے دل کو دکھنے سے روکے، بازو سے پکڑے، خود سے وان کیے دور کیا، جس پر ایدا نے مترم نم آنکھیں اٹھا کر آئس کو ہنستے سے دیکھا۔ آئس میں ایدا کی زبان اس کا ساتھ چھوڑ رہی تھی، جس تکلیف سے وہ گزر رہی تھی وہ ایدا کی جان پر بنی تھی۔ کیا میں آگے بولو ایدا، تم کیوں میرا ضبط آزما رہی ہو؟ آئس کی منت کر اٹھنے پر ایدا نے خود کو 109 مضبوط بنایا۔ آئس میں آپ کو کبھی اولاد نہیں دے سکتی۔ ایدا کی سسک اٹھنے پر ایک لمحہ یہ انکشاف آئس علم کے پیروں سے زمین کھینچ گیا۔ ایدا کا رونا آئس کے دماغ میں سن ہونے کے باوجود اذیت جگانے لگا۔ یہ کون سا وقت ہے مذاق کا؟ ہاں، اس قسم کا مذاق بھی ہے نا تو قبول نہیں کرنے والا۔ کیوں نہیں دے سکتی تم مجھے اولاد؟ اور واٹ از دس ایدا؟ پلیز، مجھے ایسا مذاق ہرگز پسند نہیں ہے۔ تم مزید وقت چاہتی ہوں مجھ سے تو میں دل پہ پتھر رکھ کر دوں گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ایسے برے الفاظ اپنی زبان پر لاؤ۔ آئس نے ہوش تھامتے ایدا کے بازو کو جکڑے اسے اپنے اتنے قریب لائے، غیظ و غضب سے پوچھا کہ اس کی سلگتی سانس سے ایدا کی اٹکی ہوئی سانسوں پر اور ستم ڈھاتی محسوس ہوئی۔ میں ماں بننے کی اہلیت کھو چکی ہوں آئس، یہ سچ ہے۔ ایدا کے ٹوٹتے الفاظ آئس کی سانس کا ربط توڑنے لگی۔ اس نے بے یقین نظروں سے ایدا کو دیکھا جو اسے اس وقت بہت بے رحم لگی۔ کیسے کھو دی تم نے ہماری اتنی بڑی خوشی ایدا، کیسے؟ وہ اس پر چلایا۔ ایدا اس کی تکلیف سے تیز ہوتے لہجے پر ڈر کر سانس روکی۔ 4 سال پہلے اس حادثے میں جس میں بابا چلے گئے، سب بابا کی موت کے سبب دکھ میں تھے، تبھی مجھ میں ہمت نہ ہوئی کہ میں یہ سب کسی کو بتاتی۔ میں نے آپ کو بہت بار بتانے کی کوشش کی آئس، میں آپ کو دھوکے میں رکھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن آپ کو کھونے کا خیال مجھے کمزور کر دیتا تھا۔ ایدا کے ہلتے ہونٹ، اس کی بھیگتی دردناک آنکھیں تو وہ دیکھ رہا تھا، پر اس کے کہے الفاظ آئس کے دماغ میں کسی ہتھوڑی کی طرح برس رہے تھے۔ اس کے ایدا کے بازو جکڑے ہاتھ ڈھیلے پڑے اور پھر وہ اسے آزاد کرتا سمیٹ والی ریلنگ تھامے سہارا لیے اس سے دور ہوا تھا۔ وہ اس کی طرف لپکی، لیکن اب میں مزید یہ سب چھپاتی تو کبھی آپ کے سامنے نظر نہ اٹھا پاتی۔ میں آپ کو مجھ سے محبت اور امید باندھنے سے روک سکتی تھی، لیکن ایسا کرتی تو مر جاتی آئس۔ لیکن اب اگر آپ مجھے اس دھوکے پر خود سے الگ بھی کریں گے تو اف بھی نہیں کروں گی۔ آپ مجھ جیسی ادھوری لڑکی ڈیزرو نہیں کرتے۔ آپ جس کو دیکھیں گے وہاں پر فدا ہو جائے گی۔ آپ کو ایدا مجبور نہیں کرے گی۔ میں نہیں جانتی آپ اس نقصان کا میں کبھی ازالہ کر بھی سکوں گی یا نہیں، لیکن آپ کی خوشی کے لیے وہ سب کر سکتی ہوں جو کبھی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ ایدا نے اس کے چہرے پہ پھیلے کرب اور جسم سے نکلتی جان کی پرواہ نہ کی اپنا کرب بیان کرنا جاری رکھا۔ مجھے معاف کر دے آئس۔ ایدا کو اس کی چپ سے خوف آیا تو اپنا ہاتھ بڑھا کر اس نے آئس کے چہرے کو تھاما، مگر وہ اسے دونوں ہاتھ سے پکڑے ہٹاتا پلٹ گیا تھا۔ اس سے پہلے جاتا ایدا اس کا ہاتھ جکڑتی فوری راہ میں آئی، ضبط کے نہ جانے کس مقام پر وہ کھڑا تھا، کبھی نہ ہارنے والا۔ آنکھیں بھیگ چکی تھی۔ آئس میری طرف دیکھے نا پلیز۔ آئس کا چہرہ اس نے بہت اپنی طرف پھیرا، لیکن وہ سنگ دلی سے اس کا ہاتھ بار بار ہٹاتا نظر پھرے، اپنی آنکھیں رگڑتا پھر سے اسے پرے کرتا بھاگنے لگا اور وہ پھر سے روتی ہوئی اس کی راہ میں آئی۔ اللہ گواہ ہے، میں ہر دن آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی، لیکن آپ کی مجھ پر پڑتی مہربانہ کہ میری ہمت توڑ دیتی تھی۔ میں ان میں دکھ بھر دوں، مجھ پر چلا لے، برا بھلا کہے، دھوکے باز ہو، یہ کہے، مجھے مار دے، لیکن خدا کے لیے اپنے چپ سے جیتے جی میری روح زخمی مت کریے گا، میں یہ نہیں سہ پاؤں گی۔ ایدا کے حسرت بھرے لفظوں کی چیخ پکار پر آئس نے اس کی طرف نم آزردہ نظر سے دیکھا جیسے کسی کا کلیجہ پھٹ گیا ہو۔ خدا گواہ ہے، اس لمحے آئس کے لیے اپنا آپ ایک بوجھ بن چکا تھا۔ آئس، آئی ایم سوری، میں آپ کا یہ نقصان مر کر بھی نہیں بھر سکتی، مجھے معاف کر دیں۔ حلق میں بڑھتے دباؤ کے باوجود وہ اس کا ہاتھ منت سے تھامے ہچکیوں کے سنگ روئی۔ آئس عالم یوں تھا جیسے کسی بدخواہ جھٹکے سے اس کی روح تک کو جھلسا دیا ہو۔ ابھی مجھ سے دور رہو
हो जाओ ऐदा, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। अभी न बात कर सकता हूँ न सुन सकता हूँ। ऐदा का हाथ झटके से खुद से छुड़वाता हुए उसे रोता छोड़े तेजी से नीचे चला गया था, जिस पर ऐदा ने पलट कर आइस के गुम होते सरापे को देखते अजियत से आंखें मीचते गर्दन मोड़ी। आंसू थे कि इन कांच की आंखों का हिस्सा बनते गए। आइस ने अपने रूम में इंटर होते ही गुस्से से दरवाज़ा बंद किया और दोनों हाथों में अपने बाल जकड़ते दरवाजे में बैठता चला गया। 4 साल से वो ये तकलीफ सह रही है। 4 साल कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ ये ऐदा? कैसे? या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश ली है आपने हमारी? आइस की तकलीफ आज दुनिया जहान के दरमा भी कम कर न पाते। इतनी तकलीफ के दिल फटा जा रहा हूँ पर सांस लेने की मजबूरी हो। अभी शायद दोनों का जी भर कर रोना ही ज़रूरी था ताकि दिल की घुटन निकले तो एक दूसरे की इस कमी के बावजूद मरहम बनने का ढंग और सलीका आ सके। इसके कदमों में जान न थी, फिर भी वो आइस के पास आई। कमरे का दरवाज़ा खोलना चाहा मगर वो दर्द तो यूँ था जैसे मुद्दत से कुफलगीर जंग आलू तूफ़ान को कैद किया कोज़ा। आइस खुद को तकलीफ मत दीजिएगा। अपनी आंखों में ढेरों आंसू समोए ऐदा ने आँच से पुकारा तो आवाज़ सरगोशियों में ढलती चली गई। आपकी खुशी मैंने तबाह की ना, मुझे सज़ा दे, खुद को नहीं। ऐदा उसे बोलना मुहाल था, फिर भी वो दरवाजे से लगी इस दर्द के मारे से मिन्नत कर रही थी। आइस ने दरवाजे के पास से उठे टूटे मान की खिड़कियाँ सी हलक में निकली और दरवाज़ा खोले। बाजू पकड़कर निढाल ऐदा को अंदर खींचा, जिस पर तो वो तवाज़ुन बरकरार न रख पाती। आइस के सीने से जा टकराई मगर वो आंखें जो हमेशा मोहब्बत और चाह से भरी थी आज ऐदा में ना ख़त्म होने वाली वीरानी भर दी थी। आइस अपना कांपता हाथ बढ़ाकर वो इसके चेहरे को छूना चाहती थी पर आइस इसके हाथ को मुट्ठी में ले चेहरे के करीब रोका। बहुत बेहतबार था आइस आलम, जिससे तुम अपना दुख नहीं कह सकी। अब मैं हूँ अपना दुख तुम्हें नहीं कहूँगा। यही मेरी कम वक़्ती की सज़ा है कि तुमने कई साल अपने दुख मुझसे अलहदा रखे। प्लीज़ ऐदा रहम खाओ उस वक्त जिस तकलीफ़ से मैं गुज़रा हूँ। अभी मेरा साया भी तुम्हें सिर्फ तपिश देगा। मुझे संभलने का वक्त दो खुदा के लिए। वो इसकी आंखों में देख तक ना पा रहा था जब ऐदा ने मज़ीद इसकी जान निकालनी भी मुनासिब ना समझते चुपचाप इस शख्स के कर्ब में कमी को एड़ियों के बल उठते आइस की गाल चूमी तो दोनों की आंखों में दर्द उतरा। आई लव यू सो मच, माफ़ कर दे मुझे। इससे पहले हारे हुए पर सितम ढाने को इसे यही वक्त मिला था। ये सब कहने के बाद खुद ऐदा में हिम्मत ना रही, वो मज़ीद रुकती जबकि इसे जाते ही आइस ने जैसे दरवाज़ा बंद किया खुद को लड़खड़ाने से बचाए। वो दर्दनाक था। जिहान और मुनीरा भी इतने थक गए थे कि 11 बजे ही सोने चले गए। जबकि बख्श साहिबा भी इशा की नमाज़ अदा करनी थी तो साहिर इनको भी इनके कमरे में छोड़कर बाहर सिटिंग एरिया से गुजरते हुए रुका। अशबा के रूम की लाइट ऑन थी, तभी साहिर अपने कदम इसके कमरे की तरफ बढ़ाया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? दरवाजे पे मध्यम दस्तक किए। हमारा अपने आने की खबर देते, साहिर ने नरमी से पूछा, जिस पर अशबा जो निकाह वाला ड्रेस समेट कर रख रही थी फौरी दरवाजे में आकर खोले मुस्कुराई। आइए भैया, रास्ते से हटते मुस्कुरा कर कहा, जिस पर साहिर इसके कमरे में दाखिल हुआ। अशबा की गाल प्यार से सहलाने के बाद इसका हाथ पकड़े काउच की तरफ बढ़ा। भैया के संजीदा चेहरे को देखकर अशबा घबरा कर इनके पास बैठी। नेकलेस वो दिखाई मिली है? साहिर की नज़र अशबा की गर्दन में चमकते सब्ज नगीने पर गई तो आंखों में नरमी दर आई। जी भैया। अशबा ने फ़ौरन हया से नज़रें झुकाई। हम सब की दुआएं तुम्हारे साथ है अशबू। ये रिश्ता हमने इसलिए नहीं जोड़ा कि इसके अच्छे बुरे होने की परवाह किए बिना तुम्हें इसे अपने सर पर मुसल्लत करो। अगर तो वो तुम्हें समझ आए, इसके रवैये में कोई बेहतरी की लचक नज़र आए तो तुम इस ताल्लुक़ को संभालना। लेकिन जिस जगह तुम्हें लगे ये नॉर्मल नहीं है, इस नुक्ते पर तुम्हारी रहनुमाई के लिए हम सब मौजूद हैं। किसी किस्म की जहनी दबाव को लेने की ज़रूरत नहीं है, समझ गई? लहजा पुर असर और इंतहाई मुलायम रखे भी वो संजीदगी से अशबा को जो समझा रहा था वो समझ गई। सर असबात में भी हिलाए, लेकिन चाह कर भी वो तकलीफ़ ज़बान पर नहीं ला सकती थी जो अन्नान ने आज इसे पहुँचाई। ना तो अशबा इतनी समझदार थी कि इस शख्स के इस अमल को कोई नाम दे पाती। जी भैया, मैं समझ गई हूँ। नज़र ज़ेर किए ही अशबा ने साहिर की सरगोशी की सूरत मुतमईन किया। साहिर ने इसके गिर्द बाजू घुमाकर हाइल के अपने सीने से लगाए सर चुमा तो अशबा की आंखों में इस शफकत पर तकलीफ से उभर कर मादूम हुई। अगर मुझसे कोई बात शेयर ना कर पाओ तो ईमान से कर लेना। मम्मी पापा को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो मसाइल हम खुद हैंडल कर सकते हैं वो हम आखिरी हद तक करेंगे। बाकी मैं तुम्हें कभी उदास देखना नहीं चाहता। तुम्हारी और ईमान की मुश्तरका खुशी के सबब ही ये रिश्ता जुड़ा है। तुम समझदार हो, इस रिश्ते की नज़ाकत भी समझती हो। उम्मीद रखता हूँ तुम किसी को
اپنا وقار مشروع کرنے کی اجازت نہیں دو گی، حق نبھاؤ لیکن بے جا جھکنے کی ضرورت نہیں۔ وہ سب باتیں جو اشبا کہنا چاہتی تھی، جس سلیقے سے ساحر نے اس کے الجھے دماغ میں منتقل کی، کتنی ہی دیر وہ حیرانگی میں مبتلا رہی۔ اب آرام کرو، اکیلی نہیں ہو تم، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ جب لگا کہ اشبا کے پاس کوئی جواب نہیں تو ساحر نے خود ہی معاملہ سمیٹا اور نرم شفیق نگاہوں میں اشبا کو لیے اس کی گال سے لائے پاس سے اٹھا اور کمرے سے چلا گیا۔ اشبا نے سانس کھینچے، واپس بیٹھتے کاؤچ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ کیا انہوں نے جو کیا ہے وہ غلط ہے؟ اگر ایمان کے بقول وہ اسپیشل فیل کروانا تھا تو مجھے ایسا محسوس کیوں نہیں ہوا؟ ان کے چھونے نے تکلیف کیوں دی مجھے؟ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ معصوم سا ذہن دل کے جذبات ایسے الجھا تھا کہ اشبا کو نہ بیٹھے سکون آ رہا تھا نہ کھڑے۔ کس قسم کے ذلیل انسان ہو تم؟ کیوں قید کر کے رکھا ہے مجھے؟ جانے دو، میں تمہاری منت کرتی ہوں۔ 5-6 دن بعد عدنان نہ صرف سے قید سے نکالا بلکہ بازو سے پکڑ کر گھسیٹ کر باہر لان میں لائے، وہاں رکھی کرسی پر دھکیلا جو اس کی وحشی پکڑ پر تکلیف میں تھی، اس درجہ حیوانی ٹارچر پر چنگاری۔ عدنان نے ٹھیک اس کے سامنے والی کرسی کو مزے سے سنبھالی اور زوئی کا فون، جس پر مسلسل فرجام کی کالز آ رہی تھی، میز پر زوئی کے سامنے رکھا۔ اپنے باپ سے کہو کہ تم بالکل ٹھیک ہو، مزے میں ہو، یہ روز 10 کالز کرتا ہے، بہت اریٹیشن ہو رہی ہے اس کے منوس نام کو دیکھ کر۔ چلو شاباش۔ عدنان کسی پتھر کے بت کی طرح ہر احساس سے آری ہوتے حکم دیتے بولا، جس پر زوئی نے حقارت بھری نظر عدنان پہ ڈالے۔ فون جھپٹ کر کال پک کی تھی۔ Save me from this beast. Pops, Adnan has imprisoned me. مجھے اس جانور سے بچا لے پاپس، عدنان نے مجھے قید کر رکھا ہے۔ فون ملنے کو غنیمت سمجھے زوئی نے تیزی سے مدد کو پکارا، جس پر اپنے بیڈ روم میں شب خوابی کے لباس میں بیٹھا فرجام تنتناتا اٹھا اور عدنان نے ایک ہی جھٹکے سے زوئی کے ہاتھ سے فون کھینچا۔ Leave my daughter, I will give you what you want. Leave her alone. چھوڑ دو میری بیٹی کو، تمہیں جو چاہیے میں دوں گا، چھوڑ دے اسے۔ فرجام کے چہرے پر سجے نیل مدھم ہو چکے تھے، پر لگ رہا تھا یہ زخم ٹھیک تبھی ہوئے تھے تاکہ اس خبیث کو مزید ناصور میسر آئے۔ I want nothing now with this imprisonment and in ransom. Do not call this number again, otherwise your daughter's dead body will reach you within few hours. Yes, if you still want to give me something, give me the name of the man who saved your daughter. Maybe after that I will have mercy on your daughter. مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ یہ قید تاوان پہ ختم ہوگی۔ دوبارہ اس نمبر پہ کال مت کرنا ورنہ چند گھنٹوں کے اندر تم تک تمہاری بیٹی کی لاش پہنچ جائے گی۔ ہاں، اگر پھر بھی تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو اس آدمی کا پتہ دو جسے تمہاری اس بیٹی کو بچایا تھا، شاید اس کے بعد مجھے تمہاری بیٹی پر رحم آ جائے۔ عدنان کے تمام سرد وحشتناک الفاظ سننے کے بعد فرجام نے حلق تر کرتے کچھ سوچا تھا جان تو زوئی کی بھی نکلی تھی۔ Well, I will find the man address for you, but don't even scratch my daughter. Until then, after that, you don't know me and I don't know you. Waiting for my call. ٹھیک ہے، میں اس آدمی کا پتہ ڈھونڈ کر دوں گا تمہیں، لیکن تب تک میری بیٹی کو خراش بھی نہ آئے۔ اس کے بعد نہ تم مجھے جانتے اور میں تمہیں نہیں۔ میری کال کا انتظار کرنا۔ فرجام کہ فوری مان جانے اور اگلی بات سنی عدنان نے بے نیازی سے سر ہلایا اور کال کاٹی، جبکہ زوئی کو شرط بار نظروں سے دیکھا جو زہر قندی سے اسی کو گھور رہی تھی۔ کیا چل رہا ہے تمہارے اس گندے دماغ میں؟ اب وہ آدمی کیوں چاہیے تمہیں؟ زوئی کی نڈر آواز میں لرزش تھی، جس پر عدنان محظوظ نظر سے اس کے پیلے چہرے پر ڈالے ذرا میز کی اور جھکا۔ دیکھنا چاہتا ہوں تم جیسی گندی عورت پر رحم کرنے کا حوصلہ کس ماں کے لال میں تھا؟ کام اس نے میرے لیے شاید اچھا کیا ہو، پر تمہاری اصلیت جاننے کے بعد میں اس سے ایک بار شکوہ کرنے کا خواہش مند ہوں کہ اس نے اس گند کی حفاظت کیا سوچ کر کی۔ اور ہاں، کسی پر اسرار آدمی نے میری ویڈیو اڑائی ہے، تمہارا باپ کے آدمی سے۔ آئیس لالا نے مجھے بتایا کہ اب میری کوئی ویڈیو تم لوگوں کے پاس نہیں ہے جب تک وہ ویڈیو اور تمہیں بچانے والا آدمی نہیں ملتا۔ زوئی فرجام تمہیں یہی مننا ہے؟ زوئی کے چٹکتے اعصاب پر طوفانی لب و لہجے کے سنگ بجلی کراتا وہ اپنی جگہ سے ایک جست میں اٹھا، جس پر زوئی کو اپنی سامنے کھڑی موت دیکھ کر کچھ ہوا۔ اس کے بازو سے پکڑے گھسیٹ کر اٹھایا۔ بہت لے لی تم نے ہوا، کافی ہوگی، آ جاؤ اپنی قید میں۔ زوئی چیختی رہی مگر عدنان کو اس پر کوئی رحم نہ آیا۔ اسے اس جگہ چھوڑے گیٹ سیل کرتا وہ آج یہی رک گیا۔ فارم ہاؤس اپنی طرز کے خوبصورت ترین گھروں جیسا تھا، فرنشڈ کمرے، خوبصورت پہاڑوں کا دامن، صاف شفاف نتھری فضا، لیکن بدستور اس کی گھٹن ویسی ہی تھی۔
अन्ना ने शर्ट के 2 बटन खोले, कप फोल्ड करता आरामदा लाउंज में ही लगे सोफे पर ढह जाते लेटा तो वही सामने मेज़ के किनारे पे पड़े फ़ोन को उठाए, यूं ही कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव हुए अशबा के नंबर पे हाथ रखे, बिना ये सोचे कि क्या कहेगा कॉल मिला दी। भैया से बात करने के बाद अशबा कुछ पुरसुकून थी, तभी सो गई। कोई तीसरी चौथी बेल पर अशबा की नींद में खलल आया तो डर के उठ बैठी। जब फ़ोन पर आती कॉल देखी तो अपने आलूद माथे को दुपट्टे से खुश्क करती फ़ोन की तरफ झुककर इसे उठाए। अनान इब्राहिम की कॉल देखते से सकते में चली गई। ये मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं इस वक्त? घड़ी का हिस्सा 12 बजाने के दर पर था। मुझे नाराज़ होना चाहिए, हर्ट होना चाहिए या नॉर्मल? उफ क्या करूँ? ओके अशबा रिलैक्स, फ़ोन उठा फोन, लेकिन बोलना मत, जिसने कॉल की है वही बोलेगा। अपने धड़कते हुए दिल को काबू किए अशबा ने खुद को पुरसुकून किया और कॉल रिसीव की। हाय। फ़ोन लगते ही इसका बेतकल्लुफ़ मगर ढीला सा हाय अशबा के माथे पे बल डाल गया। दिल तो यही किया कि बाय कहकर कॉल काट दे। क्यों कॉल की है? नपातुला टालने वाला लहजे पर मुकाबिल का तो जैसे सभी जलकर राख था, तभी फ़र्क न पड़ा। खैरियत पूछने के लिए कि कहीं कोमा में तो नहीं चली गई। अशबा को इसका सुलगाता लहजा आंख लगा गया था। समझते क्या हैं आप खुद को? इसके लहजे की मस्ती पर बिफरी। बताया तो था, बेकार आदमी। मुकाबिल के सुकून में रत्ती बराबर कमी ना आना। अशबा के जिस्म में चूटियाँ भर गए। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। बज़ाहिर गुस्सा दिखाती अशबा अचानक से इस लम्हे के कर्ब में जा मुब्तला हुई, जैसे खुदा खुदा करके हवासों से झटका था। आई एम सॉरी, जो किया उसके लिए नहीं, जैसे किया उसके लिए। अशबा का गुस्सा रेत की दीवार साबित हो आंखें भर गई। कोई रद्द अमल नहीं दे सकी। आपकी इस हरकत पर शौक में थी तब। ये मत समझिएगा कि आपको कुछ भी करने की इजाज़त है। दोबारा मेरे करीब आने से पहले मेरी इजाज़त लाजमी लीजिएगा, ताकि मैं अपनी तकलीफ़ को कम या ज़्यादा करने की काबिल हो सकूँ। ये सच है कि आप मुझे पसंद है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपकी कुर्बत के लिए मरी जा रही हूँ। दोबारा मुझ पर ऐसे एहसान करने से गुरेज कीजिएगा। इस जुबान को सुकून बनाने तक मैं आपके लिए कोई तजुर्बा गाह नहीं बन सकती अन्नान। मेरी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है और आपको कोई हक नहीं कि मेरे वक़ार को ऐसे नाकाबिल बर्दाश्त हक से पामाल करने का। शायद ये वो तकलीफ़ थी जो अशबा के अंदर घुटन बनी थी। अन्नान ने इसकी हर बात तहम्मुल और धीमा सा मुस्का कर सुनी। वो बिल्कुल हक पर थी। ठीक है अशबा, नूर तैयार हो जाओ, कल तुम भी रुखसत हो रही हो। अन्नान ने जिस नरमी से ये बम अशबा पे फोड़ा, इसके हाथ से फ़ोन छूटकर गोद में गिरा। हाथ के साथ दिल भी कांपा। क्या आप पागल हो गए? अशबा ने हलक तर करते वापस फ़ोन कान से लगाते कमज़ोर सी आवाज़ में चीखने की कोशिश की। नहीं, मैं नहीं चाहता तुम्हें आधे अधूरे तरीके से मिलूँ दोबारा। ना तुम्हारा वक़ार मजरूह हो, ना तुम्हें अब अपना आप तजुर्बा गाह लगे, और ना तुम अपनी पसंद से दूर रहने पर मजबूर हो। गुड नाइट, कल मिलते हैं। शादी का माहौल है, 2 दुल्हनें पहले ही रेडी हैं, एक और सही। अपनी बला के भारी सर्द लहजे के संग रवानी से सब तय करता बिना कोई बात सुने कॉल काट गया था। लेकिन अशबा की सोचने समझने की हर सलाहियत अपने इस खौफनाक रूप के वसीले से सुन करके रख गया था। न इसे समझ आ रही थी कि रोए या चीखे। हलक से आवाज़ निकलनी 2 बार हुई तो वो डर कर वही टांगे समेट कर लेट गई। तो ये थी वज़न रीडर्स हमारी आज की किस्त। उम्मीद करती हूँ आपको ये किस्त ज़रूर पसंद आएगी। चलिए जी, अगली किस्त में फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट भी कर दिया करें। चलिए जी, अगली किस्त में फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।